Masa Nintendo Switch dilancarkan, saya tak berapa nak bagi perhatian sangat sebab saya anggap benda ni akan gagal macam Wii U. Tapi bila terkeluar FIFA 18, saya pun tertarik untuk beli Nintendo Switch. Dan makin lama makin banyak developer yang berani untuk letak game diorang dekat Nintendo Switch dan banyak fans start beli Nintendo Switch. Jom kita tengok video pada kali ini. Dia punya skrin sebesar 6.2 inci. Tak boleh nak letak dalam poket saya. Kalau PS Vita still boleh letak lagi dalam poket saya, tapi untuk Nintendo Switch rasanya nak letak memang tak boleh. And kalau tengok dia punya button dekat Joy-Con dia yang biru dengan merah ni, sebenarnya agak tak berapa nak berkualiti sangat sebab dia plastik and tak macam PS Vita. Tapi walaupun plastik, dia punya harga agaklah mahal. Jadi korang kena jaga-jaga betul-betul Joy-Con ni supaya tak rosak. And Joy-Con ni senang nak rosak sebenarnya sebab kualiti plastik kan. And dia punya konsol pun dibuat daripada plastik. And korang kena jaga-jagalah sebab Nintendo Switch ni sebab cepat rosak sebenarnya. Dekat belah atas kiri dia ada power button and volume button. Belah atas kanan pula ada tempat cocok earphone dan tempat untuk letak game card. Letak game card ni sama macam function dia macam PS Vita, letak game card. And dia punya game agak mahal. Bawah dia menggunakan USB Type-C untuk charging. And dekat belakang dia pula, korang tengok ini adalah tempat untuk external memory. Dekat saya ada external memory, boleh menggunakan SD card 32GB. And dalam dia pun ada 32GB. External memory card ni boleh expand kepada 2TB, agak besar. Setiap Joy-Con Nintendo Switch boleh tanggalkan dia punya Joy-Con daripada konsol. Dan dia punya interface untuk Nintendo Switch agak senang, lagi senang daripada PS Vita, PS4, PSP dan sebagainya. Yang ni lah yang paling senang bagi saya. Tak ada serumit macam Xbox. And korang just letak je game card, then dia akan terus pergi ke game. Then korang boleh just main macam tu je. Dan dia punya setting untuk Nintendo Switch agak senang, tak adalah susah mana. Korang boleh tukar themes black and white. Korang boleh pakai untuk sleep mode berapa lama bertahan. Tak macam PS Vita, sleep mode untuk PS Vita cuma bertahan 10 minit. Tapi untuk Nintendo Switch, korang boleh tukar kepada never sleep. And dia punya sistem pun senang sebenarnya nak pakai, tak ada susah. Untuk pengetahuan korang, Joy-Con pun ada bateri dia. And dia punya konsol pun ada bateri. Berbanding dengan konsol dengan Joy-Con, Joy-Con bertahan lama dia punya bateri. And konsol ni bertahan cuma 6 jam je. Tapi itu bergantung kepada game. Ada certain game membuatkan konsol ni cepat habis bateri, dalam 3 jam pun dah habis. So bergantung pada game lah, ketahanan bateri. Overall game yang saya ada untuk Nintendo Switch semuanya adalah physical kecuali YouTube. Yang saya ada sekarang adalah 20 lebih ke atas. Korang boleh beli game dekat Nintendo eShop, tapi korang tak boleh nak pilih region Malaysia sebab Malaysia tak ada Nintendo eShop. Korang kena pilih region negara lain baru boleh akses Nintendo eShop. Nintendo Switch juga boleh ada album dia sendiri. Korang bila bermain game, korang boleh screenshot korang punya gameplay dan korang boleh record korang punya gameplay selama 30 saat sahaja. Tak ada pun macam game capture card tu. Kalau korang press butang home lama-lama, dia akan keluar satu menu dan korang boleh quick access lah dekat situ. And korang tengok sini, Nintendo Switch ada flight mode, on off. Bila korang dalam flight, korang boleh pakai benda ni and sambil nak hilangkan bosan kan. Tapi make sure bila flight korang on benda ni, jangan off pula, kan jadi satu hal pula nanti. Nintendo Switch boleh bermain dalam 3 mode, TV mode, tablet mode dengan handheld mode. Mostly saya akan bermain dalam handheld mode sebab portable, boleh main di mana-mana. Saya akan main tablet mode bila saya bermain dengan 2 orang. And saya akan main kebanyakannya dengan FIFA lah, dengan cousin saya, dengan kawan saya. Mostly baru pakai tablet mode lah. And kita boleh bermain di TV mode. TV mode boleh bagi output 1080p. And bila kita main handheld, dia punya screen 720p sahaja. Nintendo Switch punya grafik boleh nak dikatakan not bad. Hampir sama setara dengan PS4 dengan Xbox One, tapi tak boleh upscale kepada 4K. And banyak developer dah berani nak letak game dia dekat Nintendo Switch sebab dapat sambutan yang agak banyak daripada fans. Dan Nintendo punya eksklusif pun boleh tahan juga. Dia mempunyai Super Mario, mempunyai Legend of Zelda. Legend of Zelda tu yang membuatkan Nintendo Switch sales dia gila-gila betul. And ini adalah collection yang saya ada dalam 20 lebih ke atas. And saya tu tak terkira. And saya ongoing nak beli lagi sebab ada game yang menarik pada tahun 2020. So korang boleh dapatkan lah Nintendo Switch dekat tangan korang sendiri.
Jadi sampai sini je untuk video Nintendo Switch. Kalau korang tanya saya, patut ke saya membeli Nintendo Switch pada tahun 2020 sebab ada keluar PS5 dengan Xbox yang latest punya? Jawapan saya ya, sebab Nintendo tahun ni agak bagus, and tahun depan pun agak bagus sebab developer dah banyak berani untuk invest dan letak game diorang dekat Nintendo Switch. Jadi sampai sini je, saya akan jumpa korang pada minggu depan dengan video yang lain.